अच्छा जो सुधांशु भाई आसते फोकस प्लस न्यूज चैनल आपण पाखक कौन कहले आपन को कौन सहायता हाथ बढ़िला आपन ठीक सुधांशु भाई आसते मते 1000 टका देकी जाइछन्ती आ या प्रतिश्रुति दैछन्ती कि तांकर एबे जो नुवा फिल्म टा रिलीज होची सेतरे मते चाइल्ड आर्टिस्ट रोल करिवे आ मो पाई 4.5 कोटी ओडिसावासी को से सहायता मागिछन्ती आ जो माने मते सहायता करछन्ती 4.5 कोटी ओडिसावासी को भितरु सेही मानन को मो अंतररु अशेष अशेष धन्यवाद जणाउची आ महाप्रभु जगन्नाथ से मान को घंटा घोड़ी रखि थांतु। अच्छा जाओ सुधांशु भाई आपन को बहुत बहुत धन्यवाद आपन कुनी झेटी वीडियो देखि आपन ताको पाको आसिले आ ताको सहायता रा हाथ मध्य बढ़ाइले आपन को मैं एठी धन्यवाद जणाउची किंतु आमे सेही दिन सक्सेस हबा जो दिन कुनी झर घर परिवार ताकर निजस्व अधिकार ताको मिलि जिवो आ सेही दिन भाई आपन को ठार मु किले मिठा खाइबी आ जाओ सुधांशु भाई आपन बहुत बहुत धन्यवाद। सुधांशु भाई मो पाठ पढ़ा कथा बुझिचंती आ ऑपरेशन टाइम भी बुझिचंती आ काली लोकन को मो पई सहायता मागिचंती आ 4.5 कोटी ओडिसावासी भितरु मते किछि लोक 10,000 टका देइचंती तो से मान को अशेष अशेष धन्यवाद। ओटीवी कनक न्यूज न्यूज 18 ओडिया आ भास्कर न्यूज को से मान को मेसेज रे मु ताका मन गोटे चूड़ी पिंधे दउची ताका मालिक माने जाईकी नेता मंत्री मानक घरे मुजुरा करंतु से माने तो गणतंत्र राष्ट्र चतुर्थ संभाई की रही चंती किंतु गरीब मानक दुख देखिया पे से माने नहंती। आज संध्या दीदी मो पाखरे आसी पहुंचले बोली फोकस न्यूज आसी पहुंचले बोली सब बड़ ठु ने की छोट पर्यंत सब मीडिया वाला आसी मते फोन करछन काहे के आज्ञा फोन करछु मागी चंती आ जो माने मते सहायता करछन 4.5 कोटी ओडिसावासी को भितरु सेही मानन को मो अंतररु अशेष अशेष धन्यवाद जणाउची आ महाप्रभु जगन्नाथ से मान को घंटा घोड़ी रखि थांतु। जगन्नाथ आपण माने जानिथिबे आ सुनिथिबे आ सोशल मीडिया रे मते देखिथिबे जो कुनी झियटी निजर दुख भरा कहानी आ ता दुखमय जीवन भितरे जो संघर्ष करछन्ती से कांदी कांदी सोशल मीडिया रे सब पोस्ट करछन्ती मु मध्ये तांको वीडियो आईडी रे आज आईडी रे मोर पोस्ट होइचा मु तांको सहित कॉल ले मते कथा हितली मु आज सेही कुनी झिय जहांको परिवार एबे बहुत असुविधा दे गति करछन्ती मु तांको पाखरे आज डायरेक्ट आसी पहुंच जाइचा तांको सहित आज कथा हेबी आ से होउछन्ती ए कुनी झियटी मु आज तांको सहित कथा हेबाको आसी आ तांको विषय किछि जानियाको आछि। नमस्कार। नमस्कार। आउ आपण कहतु आपण जो सोशल मीडिया रे वीडियो पोस्ट करूचंदी कांदी कि आपण को दुख कष्ट विषय जानचंदी सेठरो आपण को पाखो की आसीचंदी ना नहीं सब मीडिया वाले होचंदी गोटे गोटे मुजुरा तो से माने काई आसीबे से माने जो माने सोशल मीडिया रे अश्लील भाषा गुलस करचन सेही मान को आगो वायरल करेबे ना एक्चुअली मीडिया वाला काहे की वास्तव रे सत्यता को देखौ नांती सेटा महाप्रभु श्री जगन्नाथ ही जानिचंती। आज मु कांदुची काली प्रत्येक टी मीडिया वालांकर गोटे गोटे छुआ कांदबे आ तमा बाप हिसाब रे सक्षम होई नथिबो निज छुआ मानकर आखिरे लुह पोछिबाको आज्ञा आज सिना फोकस न्यूज आसी की निज चैनल ले फ्लैश कला बेले सब मीडिया वाला एथर मते फोन करूचंती किंतु काहे की फोन करचन जेतल त मु आपण मानन को कहूतिली काहे सेते बेले त आपण माने मते गोटे मीडिया वाला रा कॉल आसीनी। आज संध्या दीदी मो पाखरे आसी पहुंचले बोली फोकस न्यूज आसी पहुंचले बोली सब बड़ ठु ने की छोट पर्यंत सब मीडिया वाला आसी मते फोन करचन काहे की आज्ञा फोन करचंती त मो समान को हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध करची दया करी आपण मानकर मते एबे कोनोसी सहायता दरकार नै कारण जते बेले आपण मानकर सहायता दरकार थिला सेते बेले त आपण माने किछि करलेनी तबे आपण मानकर सहायता किछि दरकार नै। अच्छा आपण को जते सुधांशु भाई आसीथिले देखा करिया को तापर न्यूज वाला आपण को कॉल करचले आसे न्यूज वाला अच्छा अच्छा आपण पाखो आ कोनोसी बड़ न्यूज वाला एपर्यंत हे आसी नाहांती कोन एबे कॉल करचंदी आसीए बेली। हां मु ओटीवी कनक न्यूज न्यूज 18 ओडिया आ भास्कर न्यूज को से मानक मेसेज रे मु ताका मन गोटे गोटे चूड़ी पिंधे दउची ताका मालिक माने जाईकी नेता मंत्री मानक घरे मुजुरा करंतु से माने तो गणतंत्र राष्ट्र चतुर्थ संभाई की रही चंती किंतु गरीब मानक दुख देखिया पे से माने नहंती से माने खाली नेता मंत्री मानकर किछि हेई गले से माने खाली ताकू फ्लैश करके छाड़ीबे तो मु सेही मानक पई गोटे गोटे चूड़ी पठे दउची पिंदी के नेता मंत्री मानक घरे मुजुरा करिवे। न्यूज वाला भी गोटे कथा गोटे वर्ष हेलानी गोटे गोटे परिवार एते कष्ट रे अछि आपण माने से एते सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करछि किंतु आपण माने काहे की आसुनांती कोन पे आसुनांती सेटा भगवान जानंती किंतु एई भली आपण सब बेले कहंते हम न्यूज रे हम सत्य खबर ही देखो किंतु एई सत्य खबर को आपण मान को दिसुनी। आ गोटे कथा ए छोट झियटीर आपण देखुथिबे छोट झियटी को तांको दुख को नै तांको घरर अवस्था को नै भी तांको शरीर का अवस्था भी बहुत खराब तांकर निज देह भी ठीक नै से बहुत कष्ट रे अछन से मेडिकल चेकअप करियो एबे जाईथिले अल्ट्रासाउंड करि आछन ता रिपोर्ट मध्ये म आपण मानु देखाउची देखंतु एटा देखंतु ए रिपोर्टटा से जाईथिले अल्ट्रासाउंड करके आछन आपण माने निजे देखंतु विश्वास करिवेनी सेति पई सेटा आमे आज आपण मानू देखौ देखंतु से अल्ट्रासाउंड करिया देह बहुत खराब आ कोन हेछि आपण माने निजे देखंतु भलो भाबरे
ଏତିକି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରିଟमेଣ୍ଟ କଥା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜ ମାନେ ପରିଚୟ ଗଢିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପାଠ ହିଁ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାର୍କ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାର ସହାୟତା ମିଳୁନି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାର ହେଲ୍ପ ମିଳୁନି। ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢେ? ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ? ସରକାର କଣ ଅନ୍ଧ? ଏଠି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି? ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିର ଅବସ୍ଥା ଏଠି କଣ ହବ? ଆପଣ ମାନେ ତ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ମାର୍କ ସିଟ୍ ହରିକା, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦେଖିକି, ଏସବୁ ଜାଣିକି, ଏସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆର କିଛି ଗୋଟେ ବିଚାର ହଉନି? କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଫଇସଲା ହଉନି? ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଡା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ମୋ ଦିଦିର ଭଡା ଘର। କାଲି ଏଇ ଭଡା ଘରର ମାଲିକ ଆସିକି ଆମକୁ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏସପି ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ପଠେଇଥିଲି କି ସାର୍ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଆମକୁ ଥଇଥାନ କରନ୍ତୁ, କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ? ଆପଣ ଏଠି ଆସି ଭଡା ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଜଣାନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିଦି ଦର୍ଶକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ତ ମୋ ପ୍ରପର ଘର ହଉଛି ପୁରୀ। ତ ମୋ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ବାବାଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଜମି ଥିଲା, ସେଇ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲକାରୀ ମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ, ଆମେ ଯଦି ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁପାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୋ ମା ବାପାକୁ। ଏମିତି କରି କରି ଦିଦି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରି ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି। ଗଲା 5th କ୍ଲାସ ଏକ୍ସାମରେ ମୁଁ 75% ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପାରୁନି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୀରେ, ସିଏ ସେଠି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ କରି ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବି ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠୁ ଛାଡିକି ଆସି ଏଠି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଘର ନା ଭଉଣୀ ଘରେ ଆସି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଭଡା ଘରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିବାଟା କଣ ଠିକ? ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ନିଜ ଘର, ନିଜ ଜାଗା, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡି ନିଜର ଥାଇକି ବି ସେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଭଡା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଯେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ଯୋଉମାନେ ବି ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ସହିବେନି। ତାଙ୍କର ନା ଦିନେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ, ସେମାନେ ବି 12 ଶୁଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡା ହେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନି ଝିଅଟି ଆଖିର ଲୁହ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ବି କାହା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ କେମିତି? ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ପୋଷିବେ କେମିତି? ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ୟାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ୟାର ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ୟାର ଅନ୍ତ କରିବେ। ମୋର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ 4.5 କୋଟି ଲୋକ, ଆପଣ ସରି 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟି କେବେ ମିଛ କହିବେନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ ଯାହା ତା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ତା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଘଟିଛି, ସେଇ କଥାଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢେ, ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଲେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଘର, ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଡି ଉପରେ ଯୋଉମାନେ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି ଜବରଦଖଲକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଜଲ୍ଦି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ଆଉ କେହି ବି ରୋକି ପାରିବେନି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଆମେ ଜେଲ ନ ନେଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବୁନି, ଚାहे ଆମ ଜୀବନ ବି ଯାଏ। ଆମେ ଧର୍ମରେ ଲଢୁଛୁ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଲଢୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଫୋକସ ପ୍ଲସ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣ ପାଖକୁ, କଣ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ସହାୟତାର ହାତ ବଢିଲା? ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହଉଛି, ସେଥିରେ ମତେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରୋଲ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରୁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କୁନି ଝିଅଟିର ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢେଇଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଦିନ ସକ୍ସେସ ହବା ଯୋଉଦିନ କୁନି ଝିଅର ଘର, ପରିବାର, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ କିଲେ ମିଠା ଖାଇବି ଆଉ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ମୋ ପାଠ ପଢା କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରେସନ ପାଇଁ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ 4.5 କୋଟି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରୁ ମତେ କିଛି ଲୋକ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।